Deputy Prime Minister كم أول ناي Finance Minister نا كندا كوينا خد قلقل تنحت كريستيا فريلاند لما عالتي officially أنا كسلت أنا يركب على بمبال resign جرالا إذا أب أوتاوا حيال ناي political نوتي فتير الله كم زفلت كدمي ورهي يخون مس Prime Minister نا كندا جاستن ترودو كلتايم تنحمسان نكلو أب كتاشن أسران سنة سرح زنبرة كم أون GST HST tax break نقبرينا خطب announce قبرتها لو معالتي كابتيناتا مزنت officially يورد له resign جرى إلى بتويتر announce كراتو زغا أب أوتاوا عابي نوتي على إلو حراي إذا حدش لوت إنتها مالتي كلتايم تنحمسان جنزبنا هنقبلنا يقبلنا مخنياتو قدمي قرب صوبنا تخون كلتايم تنحمسان جنزبكم مسؤكم إلى announce كرا لكم نيرا بزعبا زي كلكم تحتن زلو أمو إذا أنا مينيستر ناي فاينانس انتدع وريد الله نساء خاطة announcement قبرتو سلازي إتي زمت بحجي حدش ناي فاينانس مينيستر نزناتا announcement أمندخ قبرو يقيرو يخيلي بزح لو تيخمت كريستيا فريلاند مس جاستن ترودو كابز مرت اتا قداميتي اناونس غبرانا فاينانس مينستر ككون داغناتو مكتل يعني را زبزح غزا اب زخون اخيباتات نسا امسو تركب ازي انت عينت لوطي كمصيو مجمرتا اتا حصار كليب نايتا زينا كسمعوكم قصيله تخلو اب كانرا زكاد زلو حدش معبالتات كتاتلينا سلام كتال Today, Finance Minister and Deputy Prime Minister Chrystia Freeland announcing she's resigned from cabinet, suggesting the Prime Minister tried to force her out of the role. The PM now facing calls to step down from both the opposition and within his own party. And some media outlets are citing sources close to the PM saying he is considering resigning or proroguing Parliament. Emily Taylor joins us live in studio with the details. Emily. Matt, Freeland made the announcement in a scathing post on social media this morning, the same day she was supposed to deliver the fall economic statement. In a letter posted to X this morning, Finance Minister and Deputy Prime Minister Chrystia Freeland announced she'll be stepping away from Trudeau's cabinet. In her resignation letter, Freeland writes, "For the past number of weeks, you and I have found ourselves at odds about the best path forward for Canada, citing a coming trade war with the United States that Canada needs to focus on rather than costly political gimmicks." Freeland, who has been an ardent supporter of the PM for many years, says Trudeau offered her a different cabinet post on Friday, and that shows a lack of confidence in her as a minister. The announcement came just as the Liberal cabinet was set to meet this morning. Several ministers appeared shaken as they arrived on Parliament Hill. Chrystia Freeland is a good friend, someone I work with very, very closely as President of the Treasury Board and Minister of Transport. This news has hit me really hard. I am a great friend of Madam Freeland and obviously regret her departure. The bombshell news comes the same day as Federal Housing Minister Sean Fraser announced he will not be seeking re-election, saying he wants to be closer to his family. With two major blows to his cabinet today, Trudeau is facing calls to resign from both the opposition and within his own party. أرى كم زي كسم وصنحكم يو بزح سفح زبالة زينايو لو معلتي بزح قداي زقات أمزلو بمجمع تاجن ناي كريستيا فريلاند ناي فاينانس مينستر نا كندا أب ساعات زي ريزاين تقبرالا زخا حدا عبي زينايو مخنياتو أب كندا عبي لو تيد للو نزلنا تا ريزيجنيشن أب تويتر مالت بي إكس دفلت أب تو ويب سايت أب تي سوشيال ميديا ويب سايت يا أناونس كيراتو أتيك عندي ريزاين تقبرا مخنيات برايم مينستر أب ساعات زي أتي ناتا سرح كاب ديبيتي برايم مينستر كم فاينانس ناي مينستر كنا تقلقل زنبرت كاله صبح بوتا وي كاله حلفنت كهبني سلازدلي انا خا اباي انت كونفيدنس وي امنت زي بلو انا اذا كاله سرح يقبلني ريزاين يقبرالو بمبالي ريزاين غيرا كاله ايون مزناي دونالد ترامب 25% تاكس تقبرو زلو كندا مس امريكا ناي نقدي وقع وي دما تريد وور زبحال كتاعتو سوزخونت مزخ انا زحناتنا نخرج لنا اكايدا وي ناي برايم مينستر تقبرو زلو اكايدا اي سامعني بمبالي ريزاين غيرا بوشتهم ناتهم زي سامع هنا في اللي كلهم يخيلي بوليتيكايو سب انتاي زبلوان زقبرون ببيني كل جزء انت هنا كريستيا فريلاند حنت خطهم زعبيو حلفتي اب كندا اذا ترى يكون جن برايم مينستر قدامه شجر كوين وزولو بزحات مينسترات بزي ناي كريستيا فريلاند ريزيجنيشن
ሰንቢዶም እዮም ብጣዕሚና ሕማት ሰሚዕና ብጣዕሚና ሰንቢድና ኣይተጸበናዮን ሃንደበት ይኽብሉ እዮም ካገሊጾሞ እዚ ጥራይካ ኣይኮነን ናይ ፌደራል ሃውዚንግ ሚኒስተር ናይ ገዛ ኣባይቲ ሚኒስተር ሾን ፍሬዘር ንባዕሉ ሪዛይን ገይሩ ካብቲ ናብ ሓላፍነት እዚኦም ሓደ ካብቲ ጃስትን ትሩዶ ክምረጽ ከሎ ቀዳሞት ናብ ሓላፍነት ዘምጽኦም ምስኡ ዝነበሩ ናይ መጀመርታ ሓለፍቲ እዮም ስለዚ ኩሎም ሪዛይን ገብርለው ቁጥዕ ካናዳውያን ንሪኦ ኣለና ኣብ ካናዳ ንቕመጡ ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ኮስት ናይ ሊቪን ናብራ ማዕረፍ እንደይ ከቢዱ ከም ዘሎ ምናልባት ገለገለ ኣብዚ ነዊሕ ዝገበርኩም ምናልባት እቲ ሓድሽ ሰብ ከመይ ይሽግር ኣሎ ኣይትሪእዎ እንትኾን ግን እቲ ለውጢ ነቲ ሓድሽ መፂኡ ዘሎ ዳርጋ ገዛ ክራይ ከቢርዎ ዳርጋ ዕፅፊ ኮይኑ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ናብ ፉድ ባንክ ወርሓዊ ይመላለሱ ኣለዉ ፋይናንስ ከቢሩ ኩሉ እቲ ኢኮኖሚካል ናይ ካናዳ ናብራ ብጣዕሚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኮኑ ዘሎ ስለዚ ናይዞም ሓለፍቲ ሬዚግኔሽን ምግባር ኣብ ትዊተር ዳርጋ እቲ ፖስት ሚልዮናት ቪው ተራእዩ ዘሎ ናቱ ሼርን ክብሉ ውዒሎም ኣብ ኩሉ ዜናታት ናይ ካናዳ እውን ሙሉእ መዓልቲ ፖስት ክበሃል ውዒሉ ዓብ ለውጢ እዩ ንካናዳ እዚ መሰጋጠመ ብዙሓት ፕሪሜራት ናይ ካናዳ እውን ነዚ ናይ ጃስትን ትሩዶ መሪሕነት ካልኣይ ግዜ ምርጫ ይገበር ኢሎም ናን ቮት ኮንፊደንስ ዝበሃል ኣሎ ናው እቲ ናይ ካናዳ ሓላፍነት ከመይ ይመስለኩም ጃስትን ትሩዶ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ጃግሚት ሲንግ ከዓ ናይ ኤንዲፒ ፓርቲ መራሕ እዩ ጃግሚት ሲንግ ግን ናን ኮንፊደንስ ቮት ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ንሕና ኣብ ሰዓት እዚ ኣይንተኣማመኒ ኢና ኢሉ እንተደኣ ቮት ገይሩ ኦሬዲ ኣብ ሰዓት እዚ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃሉ ፓርቲ ንሕና ምርጫ ይገበር ይብሉ ኣለዉ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ግን በይኖም ምርጫ ይገበርሎም ከስምዕዎ ዝኽእሉ የለን እቲ ናይ ኤንዲፒ ፓርቲ ከዓ ንሕና እውን ኣብዚ ፕራይም ሚኒስተር ርእሰ ተኣማንነት የብልናን ወይ ንዓና ንካናዳውያን ጠለባትና ሰምዕ ፕራይም ሚኒስተር ኣይኮነን እንተደኣ ኢሎም ክልቲኦም ክብሉ ኣለዎም እቲ ምርጫ ክካየድ እንተደኣ ኮይኑ ጃግሚት ሲንግ ግን ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ መግለፂ ኣለዎ ሕፅር ዝበለታ ንዓ ከስማዓኩም እየ ቀፂለ ክገልፀልኩም እየ All tools, all options are on the table. People are hurting, people are struggling, and so all options are on the table. Just to clarify, you're calling for him to resign, but you are not willing to vote no confidence in his government? How do those two things connect? All options are on the table. All options. For your support with the Liberals, though, how can you say he needs to resign, but then you're not telling us what you're going to do for non-confidence? Telling you that all options are on the table. حرا كم ذو سماوات صنعكم يو إزي ناي NDP مراحي جاغميت سينج بحال جاغميت سينج تايز بالزلو نجاسون ترو كاب مرحنت كا ورد كبلي تصاوع تزارب زلو انت قنا جاسون ترو بعلو كاب مرحنت أي وردني هذا أبزي كندا وان تزارب ورلو انت مثلكم official واتهم كم يقولون يمكن أبتي ناي تقاومتي زينان تام دبلو pension دبحال الله ማለት ሓደ ሰብ ኣብ መንግስቲ እንትሰርሕ ነይሩ ስርሑ ምስ ወድአ ሪታየር ምስ ገበረ ዝውሃቦ ወርሓዊ ተቆራፂ ገንዘብ ኣሎ እጂ እታ ፔንሽን ናቶም ንዓመታ እያ ክትኣክል ንዓመታ ክሳብ ወርሒ 2 ማለት እዩ ክሳብ ወርሒ 2 እንተዳ ክፀንሑ ኢሎም በትሪ ምክንያት ብዝኾነ ኮይኑ ምክንያት ክሳብ ወርሒ 2 ክፀንሕዋ ተኽኢሎም እቲ ፔንሽን ናቶም 8 ዓመት ኣብ መሪሕነት ዝፀንሑ እቲ ፔንሽን ናቶም ኣኺሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፔንሽን ከእክል ኢሉ ናን ኮንፊደንስ ቮት ዘይገብር ዘሎ ክብሉ እዮም ጥራዓኖም ዝቅርቡ ኣብዝኻ ንጃስትን ትሩዶ ውረድ ያኽለካ ህዝቢ ካናዳ ኣይ ጣዕሞን ተሸጊርሎ ውረድ ይብላሉ ተኾነ ካብቲ ጋዜጠኛታት ዝሓተትዎ እንተዳ ህዝቢ ካናዳ ተጎዲኡሎ ተሃሲሎ ወይ ናብራይ ከኣሎን ትብል ኣለኻ እሞ እንታይ ዳ ውረድ እስኻሲ ናን ኮንፊደንስ ቮት ኣብ ልዕሊኻስ እምነት የብልናን ኢልካስ ቮት ዘይትገብር እንታይ ኢሉ ይምልሰሎም እወ ኩሉ እቲ ምርጫታት ኣብ ጣውላ ኣሎ ግን ሓቢርና ክንርኢና مش الله كمزي جنريك دهونه ملسي قلنا البوليتيكا تستوعبكم لهم دارجة تحتتوا يملسون اتنعام دمسلم يملس كلوا زباليهم زبلهم حتى يكون زملس ولا نخاف عزبهم تموت حتى يملسون انت إذا اتنعام كلوا تمدخ تصد ودالي نسيهم مدخ تصد حتى دبها يملسون أبزغا كم يتوزلهم حتى يملسني أب تيك توك تسألي لهم يوم نزا فيديو زي دارجة أشحت شير بلوالو خمس ساعات وانت إذا ኮንፊደንስ የብልናን ውረድ ትብሎ ለኻሲ
نان كونفيدنس فوت داريت جبر مرجع يتأتو نو كل تمرجع بتقول له بقى هم جينيريك ملسي دبهم بتقول زي أنا تاجاك ميتسين كاسمعكم إليه كأصل لازم تعرفكم نا بيير بولييف ناي كندا ناي كونسرفاتيف ناي تقاومتي مراحل مالتيو أنت يبلع له. A call he reiterated during question period. New Democrats have voted with the Liberals on 3 conservative non-confidence motions this fall, keeping the government from toppling. Justin Trudeau and the Liberals are focused on themselves. They're fighting themselves instead of fighting for Canadians. For that reason, today I'm calling on Justin Trudeau to resign. زيتي جاك ميتسينكيو ناي بيير بولييف لكم عرفت ناي بيير بولييف كاسمعكم. He has to go. Singh wouldn't say if he'd vote non-confidence. All options are on the table. Meanwhile, Conservative leader Pierre Poilievre says he wants to see an election before American President-elect Donald Trump takes office, January 20th. The finance minister is resigning in the middle of an economic crisis, and a fifth of his Liberal caucus has lost confidence in him. Justin Trudeau has lost control, and yet he clings to power. Naturally, okay, and Chrystia Freeland ناي فاينانس مينستر تعالياس من يدعى برايم مينستر كمرت ناب فاينانس مينستر كونتيركم دومينيك لبلانك سبحالله حيال ناي بانكي حلافي زنبرة أب ساعات زي نسيو ناي فاينانس مينستر كون تمرت رولو كاسمعكم. Justin Trudeau has lost control, and yet he clings to power. Freeland says she plans to remain in her seat as a Liberal member of Parliament and will seek re-election in Toronto. Meanwhile, Public Safety Minister Dominic LeBlanc was sworn in as Finance Minister this afternoon. And happening right now, Freeland has shown up for a full Liberal caucus meeting, which got underway around an hour ago. She quickly walked past reporters without responding to any questions. Political bombshell. Okay, Dominic LeBlanc ab saat zi temerit lo nai Finance Minister khawon. Alright, Pierre Poilievre انتهي رنا زلوزي أب ساعة زي ناي كندا برايم مينستر جاستن ترودو زغور زلو مريحنت أب كندي حماغن عقرقر كم زلون زريو قداماي ناي زمت زلو عامت باجت وطالو زقبال زلو واني نيرو أب زوان زي كندي باجت توتس ريزاينات قبر زلا ازي انتهي رينا ازمان قصدي أب حماغ زغونا أكايدا أخيد كندو اللي زرينا قداماي Chrystia Freeland resign مس جبرت اتي ناتا مريحنت وحلافنت ناي Minister of Finance كتا ناب ناي Industry Minister ايو تحلافنت كيدو اتزقرب ناي Industry Minister اتحلافنت automatically by default نابو مس زقر كتا نسخة اي قبولون يز حلافنت يلو اتحلافنت ناب اتو راندي روزنالدز بحاليو حلافنت سجرو اتزقرب ازوم اب مش حلافنت على أب لعليها الحلافي دين لعلي الحلافي دين لعلي الحلافي هجي أتي العلوي حلافي مستعلي أتي تحتي ذول يزقبله أنت قولين إذا حلافنت دي أنا خيك قبله كله تم سلسة أب مسمر زنورو هذا حلافنت يتقبلون لازم أما جرشتا أتي ناي فاينانس مينستر ناب دومينيك لوبلانك يسجرو زغنا بيير بولييف حد صار ملقت لاتو السخاء إن جاك ميتينغ مرجع يكايد ويدبا vote on no confidence لنا مرجع نقبر زبل تصاوعي تزقرب زلو نساتا حد صار announcement كاسمعكم منياتو اتي مبزحتو زارب وزربات تدقاقاميو تدقاقمو تزاربا خايدا لني بزعبا ناي ترامب تاريف تزاربنا اينا بزعبا زكاد زلو ايكونومي تزاربنا اينا ناي housing cost تزاربنا لإنا مبزحتو تارستا تنخيفني علينا اينا قد محج مالتي لو مقن ناي Chrystia Freeland resignation ويدما كاب حلافنت مرادة انتاي عينت سعبينات أنتيو زبلا رسسوا زخونة أبدي أتعيدنا ناي بيير بولييف سمعنا إذا ملبنا كنا عجبنا سلازم ناي بيير بولييف ملغتي كسمعكم. Underline the chaos we're faced with here. The finance minister resigned the day she was to present the fall budget, which was going to contain a massive deficit overrun. The job then went automatically to the industry minister, who immediately resigned, like on the spot, which then went down the line. And the next person in order was the famous 2 Randys. And they're not available to do the job either. We're now less than 2 hours away from the fall economic update. Why won't the Prime Minister have the courage to come in here, present it himself, and put it for a confidence vote tonight? أجيتي confidence vote بال أبز حلف I think قلت يعني ريبز على confidence vote ግን ናይ ካናዳ መሪሕነት ፍሊ ዝበለ ከም ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ከምዛው ኣሜሪካ ሴኔት ኣሎ
ክልተ ፓርቲ ኣለዋ ኣብ ካናዳ ግን ሰለስተ ፓርቲ ዘለዋ like major ዝኾና ንሳተን ከዓ liberal government conservative government common NDP government ኣብ ኣሜሪካ ነተን major ዝበሃላ ዴሞክራት ካልአይቲ ከዓ ሪፐብሊካን እዚአን እንተን ክልተ ሜን ኣለዋ ዝበሃላ ፓርቲ ማለት እዩ ኣነ ካናዳ ግን ፍሊ ዝበለ እዩ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ፖለቲካ ግን ነዊሕ ዲፕ ኣይክን ኣትና ምክንያቱ ናቱ ርእሱ ዝኽኣለ ስፍሕ ዝበለ እዩ እዚ ናቶም ኣካይዳ ወይ መሪሕነት but anyway ናይዚኣ ከስማዓኩም ዘለኹ ሕፅር ዝበለት እዚኣ ነይራ ምሳይ ፀናሕኩም ኣዝየ ደመስግነኩም ዝኾነ ርእይቶ ወይ ነቐፌታ እንተለኩም ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም by the way እቲ ትህቡኒ ነቐፌታ ወይ ርእይቶ ወይ ምትብባዕ የንቡበ ኣብ ዝከኣለኒ ከዓ ዝዕረ ይዕርዮ ንድሕሪት ተመሊሰ እንትልፎ ሜሴጅ ጽሒፈ ክቕይሮ እቲ ቪድዮ ክቕይሮ ኣይክእልን ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተሎ ግን ኣብ ሰዓቱ ከም ጻልኩም ትፍትነ ኣብ ቀጻሊ እውን ስቲል ትናትኩም ርእይቶ ክጽበየ ብዝኾነ በዘም ጻልኩም ሓበሬታ ዓጊኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገበር እዚ ወዳሕንኩም